Assalamualaikum, ako po si Alia and welcome po sa aking channel, Keep on Learning with Jamralia. Sa video na ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano ang pagbibilang from 100 to 1,000 sa wikang Arabic. At kung bago po kayo dito sa aking channel, pwede nyo pong panoorin ang aking mga nakaraang videos para po magkaroon kayo ng idea kung paano ang pagbibilang sa Arabic. At nang sa ganun din po ay makakabisado ninyo ang numbers 1 to 10 dahil ito po ay importante para po magiging madali sa inyo ang mga susunod na numbers. At ang link po ay ilalagay ko sa ibaba ng aking description. So kung dati na po kayo dito sa aking channel, sigurado po ako na nakabisado nyo na po yung numbers 1 to 10, di ba? So ngayon po ay itutuloy natin ang ating pagbibilang. So napapansin niyo dito na nilalagay ko ang Standard at Emirati. So kung natatandaan nyo, ang Standard Arabic ay ang wika na ginagamit sa mga schools, sa mga universities, sa mga news broadcast at iba pa. At ang Emirati Arabic ay ang wika na ginagamit dito sa UAE. So ngayon, umpisahan na po natin. 100, mi'ah. Sa Emirati, mi'a or imya. 101, mi'ah wa wahed. So, 100, mi'ah, wahed, 1. So, 101. So, mi'ah wa wahed. Sa Emirati naman, mi'ah o wahed or mi'u wahed. Parehas lang po yun. Maintindihan na po nila yon. At dito, magbibigay lang ako random numbers para po ating pag-aralan. At yung mga ibang numbers po, itry nyo na lang po kung kaya nyo na po yon at kung nakabisado nyo na po, malaman din po ninyo kung talaga bang may natutunan kayo dito sa aking channel. So, itutuloy natin. 112, mi'ah wa isna ashar. So, mi'ah, 100, isna ashar, 12. So, mi'ah wa isna ashar. Tapos, sa Emirati naman, mi'a o isnash or mi'o isnash. 115, mi'ah wa khamsata ashar. So, mi'ah, 100, khamsata ashar, 15. Tapos sa Emirati naman, mi'a o khamsatash or mi'o khamsatash. 120, mi'ah wa ishrun. So mi'ah, 100, ishrun, 20. Emirati naman, mi'a o ishrin or mi'o ishrin. 127, mi'ah wa sab'a wa ishrun. So mi'ah, 100, sab'a, 7, ishrun, 20. So sa pagka 3 digits na po ang pagbibilang, unahin po lagi natin ang 100, then 7, then 20. So 107 and 20. So mi'ah wa sab'a wa ishrun. Sa Emirati naman, mi'a o sab'a o ishrin or mi'o sab'a o ishrin. So napapansin niyo po dito, ang pagkakaiba lang ay yung un at saka yung in sa katapusan. So madali lang po siya basta makipisado niyo po yung 1 to 10. 131, mi'ah wa wahed wa salasun. So mi'ah, 100, wahed, 1, salasun, 30. So mi'ah wa wahed wa salasun. Sa Emirati naman, mi'a o wahed o salasin or mi'o o wahed o salasin. 142, mi'ah wa isnan wa arba'un. So mi'ah, 100, isnan, 2, arba'un, 40. So mi'ah wa isnan wa arba'un. Then sa Emirati naman, mi'a o isnin o arba'in. So, or mi'o o isnin o arba'in. Parehas lang po yan. 153, mi'ah wa thalatha wa khamsun. So mi'ah, 100, thalatha, 3, khamsun, 50. So mi'ah wa thalatha wa khamsun. Tapos sa Emirati naman, mi'a o thalatha o khamsin or mi'o o thalatha o khamsin. 164, mi'a wa arba'a wa sittun. So mi'ah, 100, arba'a, 4, sittun, 60. So mi'ah wa arba'a wa sittun. Sa Emirati, mi'a o arba'a o sittin or mi'o arba'a o sittin. 175, mi'ah wa khamsa wa sab'un. So mi'ah, 100, khamsa, 5, sab'un,
70. So, mi'ah wa khamsa wa sab'un. Sa Emirati naman, miya o khamsa o sab'in or miyo khamsa o sab'in. 186. Mi'ah wa sitta wa thamanun. So, mi'ah, 100. Sitta, 6. Thamanun, 80. So, mi'ah wa sitta wa thamanun. Tapos sa Emirati naman, miya o sitta o thamanin or miyo sitta o thamanin. 198. Mi'ah wa thamanya wa tis'un. So, mi'ah, 100. Thamanya, 8. Tis'un, 90. So, mi'ah wa thamanya wa tis'un. Sa Emirati naman, miya o thamanya o tis'in or miyo thamanya o tis'in. 200, mi'atan. So, 200. So, dual na siya. So, mi'atan. Tapos, Emirati naman, mi'tain. Tapos, 210, mi'atan wa ashara. So, 210. Mi'atan, 200. Ashara, 10. Sa Emirati naman, mitino ashara. 225, mi'atan wa khamsa wa ishrun. So, mi'atan, 200. Khamsa, 5. Ishrun, 20. So, mi'atan wa khamsa wa ishrun. Sa Emirati, mitino khamsa wa ishrin. 300, salat mi'ah. Sa Emirati, salat mi'ah. 333, salat mi'ah wa thalatha wa thalathun. So, salat mi'ah, 300. Thalatha, 3. Thalathun, 30. So, salat mi'ah wa thalatha wa thalathun. Sa Emirati naman, salat mi'ah o thalatha o thalathin. 400, arba'mi'ah. Sa Emirati, arba'mi'ah. 432, arba'mi'ah wa isnan wa thalathun. So, arba'mi'ah, 400. Isnan, 2. Thalathun, 30. So, arba'mi'ah wa isnan wa thalathun. Sa Emirati naman, arba'mi'ah o isnin o thalathin. 500, khamsmi'ah. Sa Emirati, khamsmi'ah. 575, khamsmi'ah wa khamsa wa sab'un. So, khamsmi'ah, 500. Khamsa, 5. Sab'un, 70. So, khamsmi'ah wa khamsa wa sab'un. Sa Emirati naman, khamsmi'ah o khamsa o sab'in. 600, sitmi'ah. Sa Emirati, sitmi'ah. 639, sitmi'ah wa tis'a wa thalathun. So, sitmi'ah, 600. Tis'a, 9. Thalathun, 30. So, sitmi'ah wa tis'a wa thalathun. Sa Emirati naman, sitmi'ah o tis'a o thalathin. 700, sab'ami'ah. Sa Emirati, sab'ami'ah. So, 787, sab'ami'ah wa sab'a wa thamanun. So, sab'ami'ah, 700. Sab'a, 7. Thamanun, 80. So, sab'ami'ah wa sab'a wa thamanun. Sa Emirati naman, sab'ami'ah o sab'a o thamanin. 800, thamanimi'ah. Sa Emirati, thamanimi'ah. 888, thamanimi'ah wa thamanya wa thamanun. So, thamanimi'ah, 800. Thamanya, 8. Thamanun, 80. So, thamanimi'ah wa thamanya wa thamanun. Tapos, sa Emirati naman, thamanimi'ah o thamanya o thamanin. 900, tis'ami'ah. Sa Emirati, tis'ami'ah. So, 938, tismi'ah wa thamanya wa thalathun. So, tismi'ah, 900. Thamanya, 8. Thalathun, 30. So, tismi'ah wa thamanya wa thalathun. Sa Emirati naman, tismi'ah o thamanya o thalathin. And then, 1,000 is alf. Standard at saka Emirati, parehas lang po yun. So, i-review po natin. So, tingnan natin kung medyo nakabisado nyo po ba or na-gets nyo kung paano bigkasin or sabihin ang numbers sa Arabic. So, 112 sa standard, miya o isna ashar. Sa Emirati naman, miyo itnash. 120, mi'ah
wa ishrun sa standard. Sa Emirati naman, mi'a wa ishrin, 131. Mi'ah wa wahed wa thalathun. Sa Emirati, mi'u wahed o thalathin, 145. Mi'ah wa wahed, 145. Mi'ah khamsa wa arba'un. Sa Emirati naman, mi'a khamsa wa arba'in, 195. Mi'ah wa khamsa wa tis'un. Then sa Emirati naman, mi'u khamsa o tis'in. Basta kabisaduhin nyo lang po yung numbers 1 to 10, tapos yung 10, 20, 30, 40 hanggang 100, tapos 100, 200, 300, 400, 500. Madali na lang po sa inyo ang pagbibilang sa Arabic. So, ito po, sinishare ko sa inyo kasi magagamit nyo po ito, lalo na kapag nag-work po kayo sa sales. So, kung gusto nyo po, para ma-check natin kung kung nakabisado nyo po, pwede nyo pong ilagay sa comment sa ibaba at titingnan po natin. Babasahin ko po at magre-reply ako sa inyo. So kung may natutunan po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and mag-subscribe po para po sa aking mga susunod na videos. At huwag niyo pong kalimutan na i-click ang bell button para po ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos na i-upload. Maraming salamat. Masalamah.